kahintang sa panahon ng latest news. Deron sa tong linyang Pag-asa Mactan, pinagi ni Sir Joseph Marlas. Sir Joseph, may butag. Maayong buntag usab, Sir Ariel, o sa tuwang mga suking tigpaminaw. Ito latest with update para karong adlawng Huwebes, December 26, 2024. Kining ITCZ o Intertropical Convergence Zone may nakaapekto diha sa Mindanao. Samtang kining amihan o Northeast Monsoon may padayon nakaapekto diha sa amin ang bahin sa Luzon. Ug sa atong monitoring wala tay gibantayan karon o nga LPA o bagyo sud udol sa atong Philippine Area of Responsibility nga posibleng makaapekto sa atong nasod. Maong sud sa 24 oras ang tibuok Kabisayaan na po'y pag hinay no kining epekto sa shear line. Mong sud sa 24 oras ang tibuok Kabisayaan adunay generally fair weather condition, kasarangan nga tempo sa panahon. Kung natay mga pagulan kini mga patak-patak ug mga lumalabay dala ni sa localized thunderstorms. So far karong mga orasa kanang kadlawon na sinati tag mga pagulan in some areas diri sa Lapu-Lapu, Cordoba ug ubang bahin diri sa Subo dala ni sa mga localized thunderstorms. So far karon wala na tay gibantayan, tay na monitor na mga pagulan diri sa Subo. Natay mga light rains diri sa may habagatan nga bahin sa Bohol. Kantang sa tuang hangin o kadagatan, ang diri sa may Eastern Visayas area adunay kasarangan ngadto na sa kusog nga hangin nga gikan sa amin ang silangan, uwang kadagatan kasarangan ngadto na sa baluron ang kahimtang. Samtang ang nabimbahin sa Kabisayaan diri sa Central Visayas, Negros Island region o Western Visayas area adunay tay hinay ngadto sa kasarangan nga hangin. Matang kadagatan na ay gagmay nito na sa kasarangan nga mga pagbalod. Whole Visayas area wala tay giisa nga gale warnings. Sa Cebu atong dagat mutaob ni sa alas 8:03 sa buntag nga nagilawmon nga 0.7 meters ug mohuna sa alas 12:30 City sa udto nga nagimabon nga 0.5 meters. Atong temperatura 26 to 31 degrees Celsius. Atong haring adlaw musubang ni sa alas 5:59 sa buntag ug mosalop sa alas 5:30 sa hapon. Ug mo atong latest nga diri sa buhatan sa Pag-asa Mactan, Visayas DOST, si Joseph Marlas, maayong buntag. Salamat Sir Joseph, may butag sa Pag-asa Mactan. Welcome sir. Okay, good morning, God bless. Inyong dabati si Sir Joseph Marlas, ang atong weather specialist gikan sa Pag-asa Mactan, ang atong dagan sa kahimtang sa panahon. Nining adlaw nga Huwebes, pizza 26 bulan sa Disyembre, tuig 2024. Salamat ni Sir Joseph Marlas o mayong buntag sa Pag-asa Mactan. Panginoon, sa'yo sa kabuntagon.